নমস্কার। আজকে না একটা নতুন কিছু মানে খোদা এই চারটে জিনিস আজকে চারটে পয়েন্ট আমি বলবো। শুধু এই চারটে পয়েন্ট আমি আজকে বলবো। এই চারটে পয়েন্ট যদি না আপনারা মেনে নেন আর আপনি শুনে নিন, তাহলে না আজ বড় বড় যত বড় বড় আইডিয়া দেখছো না, সব এই চারটে পয়েন্টের উপরেই তারা দাঁড়িয়ে আছে। তুমি মানো আর না মানো, যদি মেনে নাও এই চারটে পয়েন্টকে, তাহলে তুমি ডন, তুমি সের হয়ে যাবে, তুমি সেলিব্রিটি হয়ে যাবে। আমি শিওর, আমি কথা দিচ্ছি। কিন্তু এই চারটে পয়েন্টকে মানাটা খুবই জরুরি। চারটে পয়েন্ট কি আজকে আমি এই ভিডিওতে জানাবো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা সুন্দরভাবে না ঠেলে দেখতে থাকো, তুমি পেয়ে যাবে এইখানকার এপ্রিল, এই যে এর আজকে কি আসল রহস্য, একদম সিক্রেট রহস্যটা আজকে তুমি এখান থেকে পাবে, একদম শিওর। মাত্র চারটে পয়েন্ট, মাত্র চারটে পয়েন্ট, শুধু চারটে পয়েন্ট। এক নম্বরটা কি, ফার্স্ট কি, মাথায় রাখো, মাথায় রাখো, মনে রাখবে ফার্স্ট কমেন্টটা কি, ফার্স্টটা কি। এক নম্বর কথা হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে আপনাকে एफबी প্রতিটা পোস্ট सही टाइम पे देना है। कहाँ देना है? सही टाइम पे, एक ही टाइमे पोस्ट করতে হবে। ডেলি যতগুলো পোস্ট করবে সব পোস্টের টাইমিং যেন ঠিক থাকে। এক নম্বর কথা হচ্ছে ভালো করে মন দিয়ে শোনো, একটু সরবে না, একদম ভিডিওটাকে সুন্দর করে রাখো। এবং যদি মনে হয় যে ভুলে যাবে, তুমি এটাকে শেয়ার করে তোমার টাইমলাইনে রেখে দাও, নাহলে তোমার হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে রেখে দাও। তুমি পরে শুনে নেবে, পরে দেখে নেবে, যখন মনে হবে ভুলে যাচ্ছি তখন দেখবে। কিন্তু আমি 110% বলছি, এই চারটে পয়েন্ট যদি মনে রাখতে পারো, তাহলে তুমি একদম সের হয়ে যাবে, একদম সবার সের 100%। এক নম্বর কি বললাম, তোমার প্রতিটা পোস্ট যেন ठीक टाइम है, प्रतिदिन सही टाइम पे आना चाहिए, एकदम सही टाइम पे। ये 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर नहीं हो सकता है, ठीक है। एक ही टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। हर एक दिन पोस्ट आपका, एक नंबर पॉइंट क्या है, हर एक पोस्ट आपका सही टाइम पे आना चाहिए, एक ही टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बताऊंगा, अभी दूसरा बताऊंगा, अभी दूसरा सुन लो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट होता है क्या, आपका कंटेंट एकदम सही होना चाहिए। सही के नाम से खुद का होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। আপনার কন্টেন্টটা নিজের হতে হবে, নিজের রিয়াল এবং নিজের কন্টেন্ট হতে হবে, নাকি বাইরের হলে চলবে না। একদম শুধু নিজের গুড হতে হবে তা বলিনি, গুড না হলেও হবে, কিন্তু নিজের হতে হবে। কন্টেন্টটা গুড হতে হবে এর কোনো মানে নেই, কিন্তু নিজের হতে হবে। কন্টেন্টটা কী হতে হবে? নিজের, একদম নিজের, সেলফ, একদম সেলফ কন্টেন্ট হতে হবে, সেলফ কন্টেন্ট হতে হবে। কী বললাম? নিজের, একদম নিজের কন্টেন্ট হতে হবে, না কারোর কন্টেন্ট চলবে না, একদম নো, নিজের কন্টেন্ট হতে হবে, সেলফ কন্টেন্ট হতে হবে, ঠিক আছে। তিসরা নম্বর পয়েন্ট আমি বলবো। তিসরা কি বলবো? তিসরা নম্বর পয়েন্ট, শুনো, ভিডিওটাকে না ঠেলে শুনো, আজ থেকে তোমরা হিরো হয়ে যাবে। এই চারটে পয়েন্টের কাজ করবে। তিসরা নম্বর কি বলবো? एंगेजमेंट। ये चीज़ को आगे सुन लो, पहले सुन लो। इस एंगेजमेंट की वजह से आप लोगों को कमेंट ब्लॉक खाते हो, इन एंगेजमेंट की वजह से आप लोग शेयर ब्लॉक खाते हो, इन एंगेजमेंट की वजह से आप रिएक्ट ब्लॉक खाते हो। जितना भी पीला ब्लॉक खाते हो ना, वो सब इन वजह से खाते हो। ये एंगेजमेंट अगर जिनके साथ आपका बढ़िया है, আপনার যার সঙ্গে এঙ্গেজমেন্টটা ভালো আছে, তাকে আপনি যত ইচ্ছা কমেন্ট করুন, তার লাইভে গিয়ে যত ইচ্ছা কমেন্ট করুন, কোনো ব্যাপার নাই। যার সঙ্গে আপনার এঙ্গেজমেন্ট নাই, তাকে আপনি বেশি কমেন্ট করবেন না। এই কারণেই আপনি বারবার বেশি কমেন্ট করতে যান, নতুন বন্ধুর পেছনে ছুটতে যান। তখন কি হয়? তার সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট নাই, আপনি যখনই তাকে কমেন্ট করবেন তখনই কমেন্ট ব্লক খাবেন, আপনাকে বেঁধে দিবে, একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিবে। আপনি এফবিতে সবার পোস্ট দেখতে পাবেন, কিন্তু কমেন্ট করতে পারবেন না। তাহলে কি করবেন? এঙ্গেজমেন্টটাকে বাড়াবেন। এঙ্গেজমেন্টটাকে বাড়ালে কি হবে? আপনার এঙ্গেজমেন্ট, যখনই আপনার এঙ্গেজমেন্ট বেড়ে যাবে, আপনার আইডিও রেকমেন্ডেড হবে এবং উপর দিকে যাবে, এবং প্রতিটা মানুষের সঙ্গে প্রতিটা মানুষের পোস্ট আপনার কাছে সাটাসাট আসবে, আর আপনি তাকে কমেন্ট করবেন, আর আপনার এঙ্গেজমেন্ট আরও বাড়তে থাকবে। এঙ্গেজমেন্টকে বাড়িয়ে রাখুন। যদি পেজকে উপরে নিয়ে যেতে চান, আপনার পেজকে যদি ভিডিওকে যদি আপনি ফলোতে নিয়ে যেতে চান, আপনার রিल्स के যদি फॉलोते नहीं जाए, एंगेजमेंट के माथा रखবেন। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर, अब ये तो दुनिया इसके ऊपर ही टिके है भाई। चौथा नंबर अगर नहीं सुना ना आपने, अगर चौथा नंबर पॉइंट अगर नहीं सुना ना आपने, तो बस आप तो गए। अगर इनके ऊपर पूरा दुनिया बैठे हैं, जितने बड़े बड़े आईडी देखते हो, जितना सेलिब्रिटी देखते हो, सब चौथा पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। अगर चौथा पॉइंट को जिसने अगर नहीं माना, उसने बहुत बड़ा उनके साथ गलत होता है, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। अगर इसीलिए सभी ने ये चौथा पॉइंट को सैल्यूट करते हैं। क्यों पता है सर? ये चौथा पॉइंट है गाइडलाइंस। क्या है? एफबी का गाइडलाइंस को आपको हर एक गाइडलाइंस को मानना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं माना तो क्या होगा पता है? बस गया, आपका सस्पेंडेड होगा आईडी, या कमेंट ब्लॉक होगा, या कुछ ना कुछ होगा। ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड, और इनके अंदर एक पॉइंट है उससे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, वो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। वो क्या है? वो गाइडलाइन का अंदर आता है। अगर ये गाइडलाइन का अंदर, अगर इन पॉइंट को अगर आपने मान लिया, अगर हर एक गाइडलाइन को मान के आप चलोगे ना, कभी जिंदगी में ना कमेंट ब्लॉक खाओगे, ना कुछ खाओगे। मैं आज तक
कमेंट ब्लॉक नहीं करा। क्यों? इन गाइडलाइंस के ऊपर चलता हूँ, हर एक गाइडलाइंस को पढ़ता हूँ, हर एक के साथ एंगेजमेंट बढ़ा के रखता हूँ। जिनके साथ एंगेजमेंट बढ़ता है उनके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करता हूँ, नहीं तो मैं नए आदमी के पीछे नहीं भागता हूँ। लेकिन आप एंगेजमेंट बढ़ते जाओगे तो नए आदमी के पास अपने आप पहुंचेगा आपका, जो कमेंट करेगा तो अच्छा, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो होगा, टाइम पे टाइम पोस्ट आएगा। तो बस आपको क्या करना है, ये भी आपके खुद ऊपर पहुंचा देगा, और कुछ नहीं करना है। बस ये चारों पॉइंट के ऊपर अमल करना है, इनको ध्यान रखना है। এই চারটে পয়েন্ট যদি মেনে নিচ্ছেন তো আপনারা কিন্তু যেতেই পারতেন। ওকে, মনে রাখুন। থ্যাংক ইউ।